बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम राज्य गुरिया रईतुना रमला मुबारक जवीन मीडिया हाउस के फरातों अदे गुड मॉर्निंग मोल्डीज प्रोडक्शन टीम के फरातों अदे मी जवीन मीडिया हाउस अलिफ फशामी गुड मॉर्निंग मोल्डीज प्रोग्राम की राज्य के रईतुं के अडुता कमा बे फराते ගෙනස්තිनुमा अदे सरकारना अधीन फरातकुं रईतुना सीधा गुणहुरी कंकं ගෙනස්තිनुमा रईतुं फरातुं अयंको पुरबाफ्तिबा बेफुलुंगे फरातुं ए बेफुलुं गेंगुलवा सियासत तक आदि गेंगुलवा बिस्तुंत रईतुन हामकुरुम गोत अल्में तैयार को अलग ගෙනස්ते प्रोग्राम मी दल्में प्रोग्राम गे में प्रथम बार वडानवनी इमे पहम बे विदोकल काउंसिल इंतखाब का रईतुं वोटुं माल सिटी मेयर को मोह वडाफवा डॉक्टर मोइज प्रोग्राम मरहबा आएंगे तो अल्मेंगे फुरतम प्रोडक्शन आदि अल्मेंगे फुरतम प्रोडक्शन गे फुरतम शो गा वर बुरकोल मम्स बार वडान दे वीती अल्मेंगे टीम फरातुं वर बोड शुक्रिया आएंगे तो मनिक फन कीने तो रमजान मुबारक मी ते अल्मेंगे फुरतम इंगे तो अल्मेंगे टीम वेस आदि अल्मेंगे एक हियाल हो दी फरातकुं वेस वर बोड मी मनिक फन अल्मेंगे फुरतम प्रोग्राम ගෙනස්තිनुमा वर बोड एदुन अल्मेंगे टीम वेस कनुनी एमे फम मी बेबी दोकल काउंसिल इंतखाब एमे बोड कामयाबी होदे फरात कालुन में वेस इसमें डॉक्टर मुइज एम अदे सेपर मरहबा दन्नवा देमफुरतस अल्मेंगे सवाल की मनिक फन एफद बोड चैलेंज नंगवागे माल सिटी मेयरकम कुरुमत्ति लेवी अदे लिबुन कामयाबी कीनेत्तो मनिक फन सिफ कुरपणी बोड शुक्रिया इंगतो आदे औनहम अल्लाह हमदु कुरन अदि माले गर अयितुम औन कुरी तुबारा औन बोड अयितुम शुक्र दन्नो आदे औन ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ತಕುರಾರು ಕೊದ್ದಣ್ಣವ ಐ ಅವನು ಕುರಿಮತಿದಿ ಮಾಲೆಗ ರೈತುಂ ಬೇಣುವೆಲವ್ವ ಉಮ್ಮಿದತನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೆವೇತು ನಸೆ ಕುರಮಗೆ ಎಂದಿಮ ಏಕಂ ರೈತು ಅವನು ಗೆಕಿಬ ಬೇಕುರವ್ವ ಫೋರ್ಸತುಂ ಎಂದಿಮ ವರ ಮುಫಾಕುರ ಹೈಗತುಗ ಅವನ ತುಬಾರ ಕುರ ಕಮಟ್ಟಕ ಹೈಗತುಗ ಮಾಲೆಕಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಮರಬೋಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುನ ರಶೆ ಎಂದಿಮ पार्टी लाइन विस्नवा माले तरगी एमरंगल हासिल कुरवेन गोते माले रैत खियार पविकम यावन वरपुन हासिल वाहक सष्टुरन कम हैगतुग पुरिमतिले सवबकी मिदन्नेवि माले होई वरगिन मसलतंग बु गेदोरुगे मसले स्वरगिन मसलतुग सिटी काउंसिल अदा कुरविदान वरपु तावरे होई नेमिन ए दावरु अदा कुरा मिहक अदा कुरुमगे इस्नका मिहक वांबे इसनेगुम के याद कर भी आप आवनो वाहकता देखी वाहकता मैं आवनो हुशेली कांकं रईतुं गेतेरे हम बोलो इन सकते हम अदा करते ये आवनो वाला बोलो शुक्र अदा करते हैं आवनो फुर्सत रईतुं न फिर में कुरुमुगा फुर्सत माले सिटी रईतुं वर कोनी उम्मीद का एको मनिक फाना नीति वोट देबी रईतुं गन्नी माफी रईतुं वर कोनी उम्मीद के मनिक फाना आदित्य सिटी काउंसिल देतेरेगे बय रईतुं उम्मीद त मी कोनी उम्मीद कामयाब पुरवेन समद रईतुं एदके दोस माले सिटी रईतुं ගෙනස්තෙන कम क्या उम्मीदेंगे बयतो आदे मी लोकल काउंसिल के मी नामु कजे निजामा की एकम हिंगुमुगे बाहर मुने एक्सिक्यूटिव पावर के करे ए राज्य का नसासी में उनको तुम तीन बार देता हूँ उन्हें एक तेरेंगे बार की एक्सिक्यूटिव मुने वेलकम हिंगुमुगे बार ए बार होगे एक मुने फसल एक तो काउंसिल होता है मीमा मी दन्ना मुले वाह के की काउंसिल माल सिटी काउंसिल का मैं बियस अधे हिम काउंसिल रईतुन खिदुमे कुरुमुगा एम्मे बोडो नतीजा नेरदे बयक नतीजा नेरदिरुमुगा मेदुवरिय कानूने हितेरिकवा बयकी सरकारो एम्मे आवोंडो हम वर बोड मसे कुरान में फरतम कुरु पिशिके सरकार एकीगा रईसु जमहूरिया कमांदी ए वजारतक एकीगा मसक्केत कुरानी मालिक रईतुंगे खिदुमेत्त रईतुंना बेनुवा खिदुमेत्त दिनुमुगा अवस नतीजा नेरदे एम्मे यागीन कम तो पूर्वी सवाल का जवाब देने वाले आवण अब तो स्कंकमों का विस्तानी प्रथम विस्तानी एम्मे रंगालू का एक बारने कम हासिल कर विधाने कम एम्मे मा एक उतना विस्ना कम अन्यम अधिक निहातना मी उम्मीद हम ए रईसु जमहूरिया आवड़ा देवी यागीन कम आवड़ा पुरो बाबा महाबादर नवा फिदालवी तीन मनिक फान फुरे में बालूं दे बाना ei awona libe me bodo mi yagin kama
निहातना दिबे ए रईस जुम्हूरिया बाल देवम मुन्नविया ඒක මානකි සරුකාරුගේ පුරිහම එපාගෙන දිබේනේ එහෙම වෙජ්ජියාම මාදේක රයිතුම් බේනුවා ගොත මාදේක කංකම් ගෙන්දියුමුග නතිජානෙරදෙන් ෆසිහමාන එහෙම විම අවුන යගින් කන් ඉරාද ප්‍රවේ ආදීප අදිහම අවුන මිද අවුනකි මේ පහතජ් හැමින් මියත අවුනගේ මේ අසොම් ඉරාද කේවර බරගද කොම්මෙස් කොතෙන් හොදාගෙන මියත අවුනගේ මේ අබද සමාජකී නතිජානෙරු එහෙම විම රයිතුම් බේනුවා කංකම් ආසල් වන්දකම සේකුරා ඉරාද ප්‍රවියම් රයිතුම් දුලන කොල්ලාන රයිතුම් ෆාඩීග හුන්නානේ මාදේ රයිතුම් ෆාඩීග ei sarukarum kamen nukoddina se kamen raituna haama koddena avunu yakin kura koddena kan ngeto resi jumhur ati vidalo sebba panaka ehima avunuge masakke avuna nasmikom wal kura hisabum bes purtama vesavun edeni resi jumhuriyage meetinaka ei nemane pana badru kokken hissa kuram venumba ni plana kankan tatiwana kankama magfai kodden jehena kankama avunu hissa kureve ehima wara ummidi sotaka avunu dekeni adi maale raitun dekem vesavun edeni yuse iradu previyahmanati janede මේ හුරිහා මාලේ රයිතුම සම ගබුල් කුර මේ අනුමිතරගේ සියාසි කුලත වෙස් පරද්දින මාලේ සිටි යසති බෙහෙක කුලකුලේ ඒ නමස් රයිතුම් ගබුල් කුර අය ගබුල් කුර මෙන් එබයි ඒ මුයිස් බොතේ මේ මාලේගේ නතිජා නර දීෆ මේගේ කුරින් එකේ මගම් තක් ෆුරු වීරුගස් අදි මිහාරු මාලේ සිටිගේ මලමති බදල් කොල්ලේ මේ බේෆුල කිස් මුයිස් ක මාලේ සිටි බේ මේ රයිතුම් ගබුල් කුර ඒ ගබුල් කුරම කි පාකේ ගෙනන් කිස් මුයිස් ගෙනන් කුරිය ලව්වාෆ කොම්මෙතනේ ගෙනන් වෙස් මිහාරු සේ විදාල්වා බේෆුලොන් almene ferno intiab anti campaign kuram des muizu holi muizu paak muizu de mi gota kiyani em rayitun muizu nafa den ehen kommes kame beenum we mali city kon project to kuriyan oti dengal me gota muizu genan kuriya nafa gennane ka awudu nam kiyani adu ha saf ennon ingeto kirata miharu adu ad kuriya ada avunu dennevi ami raisyaminge fassaharuge masakkatuge et fassaharu e fassaharu ge mi huriha kamen maalega kuram hawal kuri avuna ehmima e kurewuna kamegge wiyama avunuge dawra onnata adatto hemima the anti campaign kuravi befulum avunu genam berum kuri kurun e befulum hama avunitura promote kurun kannede ehmima ekade avunitura wahake avunu muli campaign ga senti campaign ka addennu dendetto neme befulum kuye gendevi gendawana ketaka avunu dekki avunu dakkam benuwa kuriyan muri kankama balayaruka avunu hama dekke waragina wahaka ekkamaki maajega mi kedoruge masala halu kurumuga ebohutte imme kurisure marak kurisure me kiyani rais maun zamano ka shige hadam fashafuri plan tak ebohutte housing projects tak gane jaaga ebohutte avunu ekankam mi e plan tak mi tankole yagin midennevi tafsir koffa e aikiga sarukara avunu shala je sabaki sarukarum dibe hudde kununiyam debba mi siyasatu avunme hushala ecche siyasate gotuka sarukarum kandala dinima then city council kuriya gendere එහෙම city council වානමේ මාලේග housing projects nga dinumuga mi wara muhim dawren ada kurata එක මේ මාලේග බොහෝරි housing units තෙන් මෙලෙන් තා adi vili මාලේග වසපෝ එවිම එකංකං අවස් කොද්දේ මගුෆයි කොද්දේ එහිතරි කන්නේ බය කවුණු සෙකුරාන මේවා එම ඒ එම්මස්රෝ ඉරද ප්‍රෙෆෙනිගෙන් දාන දැන් බෑවර් කංකවුණු දෙක්කි වාහක දෙක්කි මාලේ ගොරි පාකුත අවුන් මිදිය සරකාරුගේ හෙදි පාකුත මෙහෙරි දූකොල්ලා ෆදාකුවා දෙත්තු අවුඩ කම එක්බුත ස්විස්නේ හෙන් දූකොල්ලි සවබ කොම්මේක සෙහෙරි එබුත එවිම එතන්තගණකස් මිහුම් බේම් පුරා fembara koi vena fembara ginna iradu ko adi aa paakutavge sama iradu ko biya paakwaden je sabaki
නුනියම් නුකුමෙලා පුරකුදිම හික්කියම් මේ වගත කොළන් හේත කොල්ල ජාග දෙන්ජය සාබකි වර තොච්චි ෆෙක්කනේ මාලේකි මේ මාලේක ගේතරේක බන්දු එෆ මිති බෙන්ජේ තිබුමුග කොම්මිස් කාල මේ ඔප්ෂන් එක දෙන්නේ බෙජේ එහෙම මේ ෆුර්සත් ඒතුරු කොන්දෙන්ජේ අදි මේ ප්ලෑනින් මින්ගඩතක බෙයස් ಹುಣ್ಣಂಜೆ ಜಾಗ ಆಬಾದ್ ಮೇವರ ಆಬಾದಿಗ ಎವರ ಗಾತವಸ್ ಎಮಿಮ ಎಫದ ತಂತಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಮಿ ಗೆದರು ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ಫಸಿಹತ ಮೋದ ದಿನುಮ ಬಿಲಿಮಾಲೆ ಬಲಾಫಿಯಾ ಅವನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ಬಿಲಿಮಾಲೆ ಗದಿಯ ಪುಯ ಮಾರ ಕುರವೆ ಗೊತ ಇದಾದ ಕುರವಿಯಂ ಕವಾಯ ಬದಲ್ ಕುತ್ತೇನ ಏವೆಸ್ ಸರುಕಾರು ಮುದ್ದ ದೀಫಿಯಾ ಕುರವೆ ಕಮೆ ಅವನ ಏಕಮುಗ ಮಿ ಅವನ මේ සිටි කවුන්සිල් ෆරාතුම් එකම මසක කුරගෙන රාජකරියයි නතිජා නැදෙන්නේ මේ මීගොතක් මුරි බෑවර කංකම් හින්නානේ මගුමතිග හිඟා බිඟාවේ වලින් වරමුද ගේගේ වදෙනු කුන්නම් වරමුද පාකින්ගේ මසලයි මිහිර කියන කන්තත්තකේ බොට්ටේ මේ මිකංකම් මේ ප්ලෑන් එක තෙරේ ෂෙඩියුල් එක හෙදිගෙන රයිතුනා හිස්සා කරමු කුරියකින් දාන්න මිස්කිත කබේයස් සම වරන් හාලුග අමිල්ල මීහක කොම්මස් කාර මේ අමිල්ල කමෙ ගොතුග නුකුරඤ්ඤා මිස්කිත වසුනනි දු කොල්ලේෆා කවුන්සිලුම් කුරා කමෙ අස්ලිබනේ කොම්මස් අමිල්ල වියෆාරි වරිය නුනියාව මේ කහල ෆරාතකුම් හේවදේ ෆරාතකුම් මිස්කිතෙග්ග මරාමත කොල්ල නුදඤ්ඤා මිස්කි හුන්නනි හුන්නන ගොතක එහෙම මේ හොස් කවුන්සිලුගේ දවරම් විකංක එහෙම මිහෙන් ගොසේ ගෝරි අවුල් මෙන්න මේ අවුල් මිහාර මේ ප්ලෑනින් හදමු විදණි මේ දැන් මේ කංකං ෂෙඩියුල් එක තෙරේ පුරාණක අනේ ඩ්‍රාෆ්ට් කරමු නෙවෙයි නිරාජ කරවියානෝ ඕගනයිස් කොතක මේ තරතිබෙක තෙරේ රයිතුන්න කංකං ආස්ල කරගෙන මේ දැන් මේ කුරියම් බෙදෙන බරකත් රම්ලා මස් මාලේ සිටි ගරයිතුම් වරපොඩ උම්මීද කුරි සල්මාන් මිස්කි මේ රෝදෙන් හුළුවිගෙන් දානකම එහෙන් නමස් නෝල් වේකේ ඒ වරගෙන රයිතුන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වානුවයන් හැම එක්ගොතක වෙස් නේගේ අල්මන ෆෙනිගෙන් දෙ නූස් වරින්ස් බයි නූස් කොන්ෆරන්ස් දක්වස් මිසවල් සරකාර වෙස් කුරිමත් කුරවාත එදෙරේ ජවාබ අදි මියාතනක ලිබිෆෙන් වෙන්නේ දැන් මිහාර මේරක වර බොඩ මේ අධ්‍යාසක ડોક્ટર මුයිස් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වර කාතු මසෙක් කුරේ බේෆුල දැන් මේ රයිතුන්න මේ උඩ ගොතක මේ සල්මාන් මිස්කිතා බේවාහකේ ආදී කියාවක මේ හුළු දානකම මේ උම්මීදෙන් එබ එම මේ රයිතුන්න මිකවා බේ ගොතුන් කොට කො සාෆ් කොල්ල දෙවි දානක ද කිං සල්මාන් මිස්කිතකි රයිසියාමින්ගේ ජාමතොක එමඩිෆාන් මේ සෞදි රස්කෙෆානා දෙතරේග මේ ඔන්න ගාය කුළුම්ග තෙරේ සෞදි රස්කෙෆාන් කිං සල්මාන් රාජ්‍ය කතියා කර මිස්කිතේ එහෙම ඒ මිස්කිතුගේ මසක්කේ අවුර්මෙන් ප්ලෑන් කො ෆේරෝ ගොත කුරිය තියනවා ඉතින් වෙරිකම් බදල් විරුග කුරිය ගොසයි ප්‍රෝග්‍රෙස් එෆයි බරප් ආදායරෝ ෂෙඩියුල් එක ගොත බදාරුග දෙහස් නවාරගේ ජුලයි ඕගස්ට් සාලුග මසක්කේ නිමේන මිස්කිතේ මිදක්කණි මිහාර දෙහස් එකාවියග වහදත්ත දෙහස් නවාරගේ මෙදතරේග මිස්කින් නිමේ වර්ෂයේ මසකින් ඒරුග හුරි ඒ අවුණන් එකකින් ගෙනි අවුණ ඒරුහුරි මිනිස්ට්‍රි මසකේ කුරි ඉස්වේ දත්ත එහෙම ෂෙඩියුල් හුරි ITS නිගේ ඒ උරියා තෆ්සීල අවුණ බරාබර ඒක රිපෝට් ITS එහෙම මිදන්නවනි මාලේග රයිතුන්න මේ වර ගොඩක් නීග එබ ඉගෙන් බේනු බේ දෙයහර විතර හිඟය මිහර ගානක දෙයහර විතර හිඟ දෙහස් නවාරගේ ඔගස්ට් ජුලයි නිවෙන්ජේ මිස්කිතේ විහි ගොස් එකාවිහුග ජුලයි මියුම් අන්නෙරුගස් මිස්කින් හොළු එහෙම මීග එබ ඔලේ රයිතුන්න ඉගෙන් බේනු ජෙහෙ ඉගෙන් ජෙහෙර වරම් හිම් කද්දත් නුනිවෙන් ජෙහ සබ මොයගෙන් වානේ දැන් ඒ නොහොළුවේ මිදා දියොමකි මේ එක්ගොතක සවුණ හිත මාලේග රයිතුන්න මේ බදාගන්න වෙන කම කරනවා ඒ මාලේ මිහාර බල්ලව මාලේග මිහාර මිස්කිත ෆුරි බාරෝගේ රමදෝන් නෝ එහෙමස් බොහොම ෆුරුනස් ආම් රමදෝන් මකි කොමුගතස් මිස්කිත ෆුරේ මහ එක මිහාර කුරේ වර බොඩ ආබාදී සිතුරේ ෆොතෝමා එක්ක මේ වර බොඩ මුලි මගත කයි කොමන ෆුරි සල්මාන් මිස්කි මුළු විච්ච එතනක දිහවරකන් හාස්මින නමාද කුරේ මිස්කිතෙන් ගෝතිතරය එක්ක
ඒතම් හුළු විද්‍යා වරපොඩ ෆසෙහෙ වෙගෙන් දාන්න දැන් ඒ රයිතුන්න මේ මගමතීග නමාදුනකො මිස්කිතෙක තෙරේගාදි රීති මිස්කිතෙක තෙරේග නමාදු කොල්ලන් ෆුර්සත් විදිගේ තිවිදාළගත සරකාරම් විදාළුවි මිම සුළුවෙන් මිම ස්පෙෂන් බෑර හුළුවෙන් දෙහෙන්නමස් ඒ බෞද්ධත මෙගොත වයරුග එබ්බස් වෞදන් වෙ ෆුද්දෙත මේ දාහමෙන් ආරුග සෙදේ එබ්බස් ඩෙඩ්ලයින් මිමිස්කිතර්නු එබ්බස් කමෙක නෙත් ෆුද්දිෆේ දැන් ආවොඩම වරමසේ කුරාණ ගියතෝ මේ මාදේක රයිතුන්ගේ ෆරාත්කම සෙකුරා මිහික හැසියතුම් මේ නිකන් අවස් කුරේතෝ එංගේතෝ දැන් ඒ විදාලවා වහකේකි සෞදීගේ ඔෆිෂල් උන්න වඩා නුගෙන්නේ දැන් මේකා ලකීක වාහක නෙවෙයි නෙමෙයි නිකන් කොමස් කොඩේක ජිහෙන්න වෙලෙදතෝ මසකේ මිතන් නිම්මාෆ මි හුන්නනි නිම්මා ෆොරිකම වනි ගියතෝ නිම්මාෆ හොරි නුහුලවා නිවරුගේ දෙරේ මාදේ රයිතුන් මේ فد بركات رمضان ما هي في شيء دايروغا ديبيген وان هيدتوغا من بما دين اي سياسي كتو هيغا كاميكور مستداني كم هم بيگن وان كوتكبس اوننا فينو مي دارمنت هوسپيټل كانتاوغا سامي هم بيگن ديتا اتن نيمي اتن اديس رسمي کوشن هولو نمس ඊතර ඔප්ෂන් එක තුනින්ම කන්නේ ඒක බේණුම් කුරේ ඒ වෙස් කබකෝ මේ රස්මී කොෂන් හොලෝ අවුනදෙනි රස්මී කොන් හොලගේ ස්කින් සල්මාන් විස්කි බේණුම් කුරම් ද දේශේ මාදේ රයිතු මගමතිග මේ නමාද කුරන්න ජෙහි මිස්කිතක තෙරේග නමාද කුරබේ මකි මාදේ රයිතුන්න නම හංගො මිම්බරකම දෙකේ එම දිහවරකන් හස්මි හුන්න රීති කොන් නමාද කොල්ලේ වරගේ ජාගෙ තඩෙන් හොලවා මිහා මිගින දොස් මිදා දියුම් අස්ලුගන් සරුකාන් බජෙහෙ මේක කෙනස්තේ අවුලු කපුරාගෙන් අදී මාදේක රයිතුන් ස්කපුරාගෙන් මේ වරමසේ කුරාණ රයිසු ජුමුරියා විසිරත් ප්‍රවියා දන්නවන මාදේක රයිතුන් හක්කෝව කිං සල්මාන් මිස්කි අවහපුරාදේ භාෂ Dr. Muiz Mayer kama kurmat levir warigina faratakum kurmat kuru suwale rajya tere mihan wat atul arun den tileko mi danwa e befulunge mi basma gunna got engeto atul tere miha ki kurunge yasa mi mali city council mi kurmatlani mali city veriveganna mi ulani mi emerum e befulunge quotation ganu mi dannawali den e namas ama kandima kuri goton hama raitunge votum muis niti unnavi miharu den adimalmenaka daimi natija nege daimi natija ayudan kuras eha faragenne malun minga puram ti meru gotuga em atul malege ti atul terege raitun warafun ummiden ebay em suwaleki atul terege raitun e kura ummidu atul terege raitun baki nukollananto e mihar atul terege raitun dirul mundani waran haaduga mari sitiga em kiya warege yagin kamen e boytto Dr. Muizura mi atul terege raitun baki nukollana kamge ada mi අවුරුද යකින් කමකි මාලේග රයිතුන්න මාලේග දිවිවලේ හුරිහාර රයිතුන්න අවුරුගේ ෆරාතම් ෆෙන්නානි රාදකවියා මේ හිදුමෙ දේතන් ගේත බසරක ಬಾಕಿ ಕುರ್ಮಾ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮಾ ನಿකුල ಹಮ ಮಾಲೇಗ ದಿರಿವಳೆ ರೈತುನ್ನ ಬಸ್ ಹಮ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಖಿದಮೆ ದಿಪೆಂಚೆ ಮಿ ಹಮ ಮಿ ಅಳಾಲುನ್ ದಿಪೆಂಚೆ ಗಾಕ ಮುನ್ನಿಂಚೆ ಹಮ ಏಗ ಬಸ್ಕಾಲ್ ಕಂಬೋಡೊಮೆ ಅವಳು ಕಿಬಾಕುನ್ ಮಾಲೇಗ ರೈತುನ್ ಕಿಬಾಗ ಮಾಲೇಗ ದಿರಿವಳೆ ಹೆಬ್ಬೆ ಸತೊಳೆಗೆ ಬಸಶಗೆ ರೈತೆಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹೋಯಕನ್ವಾನ್ ಗೇತ ಮಾಲೇಗ ರೈತುಂಗೆ ಹೊರಿ ಕಂಬೋಡೊ ತಕೆಗೆ ವಾಕ ಅವಳು ದಕ್ಕನಿ ඒ රයිතුම් මිතනුග එතම ආහාරවේගෙ මිදියයි සරකාරක එකම එකශීගම් බහල්ලන් ගෙනස් තෙවි වයි ගෙදොරුග මස්සලෙන් වයිගේ ගෙදොරුග මස්සල මාලේගේ බෙහින්න වර බොඩෝ සෝති එහෙමම එවාක කඩේ මේ එවස් හවුසින් මස්රෝ හින්ගොනට කදී අවුන් හවුසින් මිනිස්ටර් කම සමහා දමානු බුරි එනම සවල්හම සරකාරක සියාසත් අම් ෆිස් ප්‍රොබ්ලම් එම්මෙ කුරිසොර නවාස්තේක නෝදිහා ෆෂිකම් රාජ්‍යක හවුසින් මස්රෝන්ද එනොස් මාලේක රයිතුන්න ඒ මස්සලාග එකශිගම් වා එකමුග එකශිගම් බහල්ලන් ගනේ ඔයති මා මාලේක රයිතුක ගෙදරුග මස්සලා ඉන්තිහා ගෝසේ හොති මෙවාහක කනි එවසාලේක මිරෂුග වලේ අමානි සිටි ගොළුවා එවස් අතොලේක එවසයිතෙක්ක මේ හග්ගෙ නිගුලාගෙන වේ මුනියන් තෆාත් කුරුමෙන් ඔයකනවා එහම එම්මෙන්නවස් හම වාචේ ගෙදරුග මස්සලාග මාලේක රයිතුන්න හල්ලු කොද්දෙන්ජේ මස්සල හල්ලු කොද්දිනමු ගාවණු ami මාලේක රයිතුර මස්සල හල්ලු කොද්දෙන් නවඩු ස්නගානේ වාහක නිබක්කනි හිම්බයික mi එම්බයික අතර තෆාත් කුරාකෂක මේ මාලේක රයිතුන්ගේ මේ ගෙදරුග මස්සල හල්ලු කොද්දිනමු මාලේක හින්ද හවුසින් ෂෝතක
දැන් මාල සිටි ගින්ගේ හවුදා සිම්ෂල් තවුග ඒ ඉස්කන් දෙවෙන් ජේ මිහා හිසාබොම බා ඒ වරන් හාලු එම්ම දිරියෝ නිගේ තෝ එමෙ අවුණු දියාගම් වරගින ගේගේ මි කැම්පේන් ගව සදිකුරිය ගවස් ඒ මස්සලේ කන්නේ හල්ලකින් ස්ටේෆේ කොමෙ සබකා හොරේ මාලේ රයිතුන්ගේ හල්ගේ තොරු මුස්ලෙන්නේ කශිකා තක මිදිය සරකාරව කිරියාස් රයිසියාමෙන් එකොද්දේවර කොද්දේ ෆතිස් ඒ වරගිනම හවුස් යුනිට් එකවල වරගින මිහුන දිවිච්ච ෆෝසත සරකාරාසේ කිතබ්බේ කිබනි කුලාස් කනිච දැන් නිකා ගොත කම්බිදානි එහෙම කොම්මෙ ගොතවිස් මාලේ සිටි රයිතුන්ගේ මි ගෙදරුගේ මසල හල්ලකෝ දිනුමුග මේ අවුන එමෙ ඉස්සමසේ කුරාණමේ ඒ ෆ්ලැට් පේනම ෆ්ලැට් හොදා දෙනුමුග සරකාරුග මි කන්නවාගේ එක පුරවේතෝ බෙදුම් අද ගෝති බේනුවා මිහුන්න ගෝති හොදා දෙනුමුග නම එව සරකාරුන් පුරවේන කමෙ සිටි කවුන්සිලන් එක පාර වලේනි සේ පුරවේනි එහෙම මි මසෙක්ක කොද්දේනමු हम एगोता खिदमत दिनुमुगा तफात कुरमेन निति मादेग हुरिहार आयितु मादेग तिरुबा हुरिहार आयितु एबस तफात है निति खिदमत दे माले सिटी काउंसिल के खिदमत दिनु मवस कुरंति है मालेग दिरुले गागनका मी दोलदक्के हार एबस किना मी विदेशी मना नेमी मालेग दिरुले दोलदक्के उर्गिन आयितुन्न एब बेनुबे अवस खिदमत देता का काउंसिल बा ඒ කොම්මෙදෝ කොන් හිදමෙ දෙන් දා හොදෙන් දා තනේ කවුන්සිල් කි කොම්මස් කාලේ හිදව එකමක එතනුග මිහාර වන්න සිස්ටම කි ද මීහුම් හම රුලිගත වෙගෙන් කීක දන්නවානේ මේ බොයින් හොස්ලා වරුගෙන දාන එහෙම ඒතන් කවුන්සිල් ගේ හිදමෙ නවස් කො දෙන ඒ කොබ්ස් තෆාතෙන් ෆෙන්නාන අද කොබියා මාද සිටියේ හුරිහාරය තමාදක දිරිවවා මාද සිටියේ දිරිවවා හුරිහාරය තුන්න හම හම කමා එකීග මාද සිටියේ හිදමෙ ලිපේන तफात कुरमेन फెన్నాను मादी सिटी काउंसिल के मादी सिटी के रैतुंगे हम वर पुरुषक हम केदर वर कम मी हम वर हम मादी रैतु स्थाम को मुंदा वर पुर तकुलीफ में देंगे नि रैतुंगे शक्को है कि मी मादी सिटी रैतु फ्लैट हो दन्या बजे गेन दिबे तंको दू कोल मिखाल उंदगु बडु गुतक शय में मादी सिटी रैतु ने मुंगा मिल वजन लिबेन जे उळमालें मादी सिटी के रैतु न गोतिरना बोहि अवहि कन दीफे ए अतुल तेरेगे मिहुन देवाने ए गबूल फुल कुरवंतो අද කොම්ම රශෙක්ගවස් එරශෙක්ගේ අහුදුබරින්න ඉස්කන් දේන්ජි ගෙත ඒ ඉස්කන් දීෆ අදි හැමයාකීග අතලෝග නශුගතිරුලේ එහිම් බෙෆුනස් පුසත් දෙන්ජි හේන එකම ඉස්කන් දෙන්ජි මිහර මාලේග වෙගමිවලේ ගොතකි මේ විද්‍යා සරකාරු රයිසියාමේ සරකාරු හැම වකි කැටගරි එක කණ්ඩායමේ මාලේග රබ් හින්න හැම සෙට් දෙවුණු එහෙනමස් यदा हमें न्यायरुग माले के मिदिरुले माले रहितुम तरें हम मी गीना इन सकते बोडो इन सकते के रहितुम न करने हम हाईगतु को के तोरो में से हल करते फे එහෙම වුණ මිදන්නවනේ මාලේ සිටි රයිතුම් ආවඩ වෝට් දීගේ අද කවුන්සිල් ගේ ගෙන බය කෝ වෝට් දීගේ මේ හොවා ෆන්නති මාලේ රයිතුම් ගේ ඉතුබාර වුණ මෙන්න මිකුරි උරුමකි ආවඩ මෙන් රයිතුම් ෆරාතුම් निकमुग सरकार दन्वागे मिमसल हल्लु को दिमुग नतीजा निर्देन कम गबूल कुरपरे एमिमा मालेग रईतुंगे गेदरोग मसल हल्लु कुरुं ए यावनुगे हम एम्मे इस एबस्काल देवसुगेन्नेस एम्मे इस यास एम्मे इस मसक्के गेतो ए मसक्के ngawni radapurbiya kurana den हम याकीगा एमसल हल्लु कुरुमुगा नतीजा निर्देवे मिंबरको मादेग दिरियोले එහෙන් ලයිතුන් බස්කේ දරගම සලහලු පපිනුමග හම්සේ පුරාණ ඒ තෆාත කරන කම කන දෙකේ ඒ මාදේග ලයිතුන්ගේ තෙරේග හම් දෙන්නේ අම හීවස් නුකරහ දති කොමෙරුවේ ඒක මාදේග ෆන් මාදේග ලයිතුන් මාදේග හිමිම නෑම්බ ෆෑන්නා මාමෙන්න කාෆල් ජමානසුර මාදේග ලයිතු එකමකො අම මේ දිහ ෆෝටෝ අෆෝට් වරක කුඩ තංකොලක සෙබෝලේ පස්සා කුදින් ඔයාගේ බහමම් බස් කුදි ෆොච්චලේ තොන්න තංකොල තවග එබ්ස් ඔප්ෂන් නැති ගෙලයි නෙමෙයි මියන් හල්ලෙන් අන්නචේ අයගතු කමිකමකි රයිතු මන්දිවස් දවරම එක්කම අවුණු ගබුල් පුරාවතු දෙකම වස් මසේ පුරාණ මිදන්නේ සවකි මිදන්නේ වාහකයකි මාලයගේ මි ගෙදරුගේ මස්සලේ ගානෝනි ෆරෝයවස් දිවෙන්නේ ගානෝනි තවසේ දෙන්නේ එදුනීම මෙමස්සලෙන් බාර දෙබිගෙන් සලහලු වාණි
Emi mami huria kama kama sekura mi kai ratu kure bana mi ratu kure via mi na raisa jumure vidal cheppa raitu manju raisa sauna pulu ba vidal cheppa mi de be fulo ngambal de bang huria ma de ke tor masala ona hama mara yagin hallo kote vidal nge to ei gaanu na danje ge dora be hasa gaanu ma de raitu nge dora be hasa gaanu hidenje Emi ma raitu manju raisa bal de bang huria bara fire hapare mi awun edeni bahuga mi hama vidal gotakam pure kettawana kama mi awunuge mi wahake ki මාලයේගේ මේ රයිතුන්ගේ ගෙදරුගේ මස්සල හල්ලු කුරුම ගන්න කොබියා අවුනම් කෙඩෙනේ සෙකුරාන එකන් සරකාරුගේ බාද දෙව මුරිය හල්ලුවාන ඉගෙත එයි අවුන් දන්නවා Temmioti daftaru gawahagen geto de daftar ki mengilewan Dr. Muiz emmerangale hemme to daftaru gaviti vetan ahare ve daftaru ufidunu isuren daftaru registry koggen mi atul terege rayitun goin huswegen ves befa daftaru jessa febur asako flat mi dukuram feshima flat hodam ves bur daftaru jehiba de mi vote ka hisaban am daftaru mi daftar registry fa be from mi vidalwani ಒಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಕ್ ವೋಟ್ ಹಿಸಾಬಂಗ ಮೆ ಮಾದ ಸಿಟಿ ಮೇಯರ್ ವಸ್ ತಿಂತಿಬ್ಬವ ರೈತು ಮಜ್ಜಿ ಉಮರ್ಸ್ ಮಿ ವೋಟ್ ಹೋದ ಮಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆನ್ನಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮೆ ಹಾಗೆ ಕಶವರೆನ್ನುವೆ ದೆ ಮಿ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ವಸ್ ನತೀಜಾವರ ರಂಗಳ ದಕ್ಕಾಫೆ දෙකීම කන්නේ බයි මේ ડોક્ટર මුයිස් ගේ වාදවරින් බ විදාළුවේ හාස්කෝ රයිතු මජ්ලිය නිස්බවා වරගෙන බේපුල බ විදාළුවේ මිෆාර් MDP ය මාලේගේ ගොඩිත කාමියා ඒ නාකාමියාබිය කුරිමත් ලාංජුන් දෆ්තර ආහෙදීයේ දෆ්තර මේ වර බඩ වෛරස් එක මිය අරවෙ ජීංගත ડોક્ટર මුයිස් කිනතෝ දෙකලා මිකම කීකතෝ විදාළුවානි registry te befluge hagguta kashwarennuwe me malige raytun vejja malige raytunne alwon deke gotuga me raytunne ke gotam me gedoru verikama ahini huriya kama ves daftaru tibba beflune libenje ade rangulu wahakfule adu libilewal ade malige daftaraki malige diriule atoloterega raytuge tere malige मारे रखते हैं ना बेनों वेदापा बेनों वाले फोन पर कोई जमाना जब फेशियल हो सकते हैं रजिस्ट्री करते हैं तो राइस मामून सरकार होगा आवने वाने अड्डी है के पूरी कोलोगा फेशियल कामे दें माले के रखते हैं उन्हें माले के राई तुंगे हम नी कैटेगरी का उन्हें हम एक हैसियत भी है दें यही नम माले के दफ्तर के मुझे है बेफुना करने सरकार समाकन देफे और फहकाजें राइस यामिन सरकारों दफ्तरों जीस्ती फरात का हास्य पुरेबिन कैटेगरी करते फ्लैट पे जोड़ना हिया मशरूगे एक कैटेगरी की दफ्तरों के रईतुम के खास कैटेगरी आओ नहीं वनी एक कैटेगरी दशुन इनहास क्या रखे इनहास फ्लैट कंडेड के दिए दफ्तरों के फरात हाँ दफ्तर के जिस्ती फरात होगे मी गिना रईतुम गाबुल पुरबान ऐसी यामिन सरकारों का रईतुम रिकॉग्नाइज करी दफ्तर कैटेगरी रिकॉग्नाइज करी सरकारों का रिकॉग्नाइज को मैं मी हुन्ना मी हाउसिंग डिबेन बेट के मगफाई करा दें दफ्तर कैटेगरी के रईतुम ना देते रहे तफात हो बेट के मी केंगुलिन्याम ऐ आवने तुम ऐ यदि माँ हम जे उसूले नुकने हम आलेग दफ्तर को तिबिरा ये तो ना उसकी बेंचे हाक को तक मोदा दे बेंचे है ऐ माँ ऐ तफात करूँगे मुड़े भी कहने वाने ऐ माँ मी एकंग हम जे ना यागिंग को देख आवने में दन्ना है कि माले के राई तुम माले उफ़ा माले राई तुम ना योना मिली बेंचे हाक को तक मोदा दिनु मकी को में दफ्तर को जे तिबिरा ये तुम हाक को तक निकुला करने जे साबेनो मीगा सरकार के बिया मो इसकन देंचे है ने इनमें न वैसे ये भाई के हाथ को तती इपाव को दी हिमायत को दी नुका बात उनकोरा ने काउंसिल में बस मुझसे कुरंजे ने बोला ने दफ्तर उजी ते फरात तक बस देंचे मी समाल कर देंचे ने आउंडा हम वर बोला फाकुरन माले के दफ्तर उजी ते भी वर गिन रही तुम बस हम मी आउंडे तो आउंडे वोट दे भी एक ही है मी ऐ हम इमन बस आउंडे तो हम मी गबूल करे ना माले के रही तुम तेरे के हिमने बाइक बीमा
हम आवड़ा वोट दिनों में दफ्तर को तीन फरात तक में समा आवड़ी तो हम ना हम वोट दे पाने मी यावन गबल कुरागतुगा मी दिया सरकारोगा दफ्तर को तीन फरात तक खास को मी हाउसिंग होदा दिनों में सेक्रेटरी पूरे फोतीमा एकम मी एकम रिकॉग्नाइज पूरे भी करने के बेफुन देन कोमेगस मादे का रही तो ना मी कमुगा देने भी के दौर में मसल हल को दिनों का आवड़ इससे मसे कुरान में कुरा इरोगा मी दफ्तर उजी फरात दे तीन फरात तक अब सेलिब्रेंचे हाकु तक होता है वो मसे कुरान मी यार कबूल करेंगे हाई के तक कि मादे के रही तो मादे दफ्तर नो मादे का मादे मी रावटे ही बतो को तीन फरात तक ए फरात तो का हाकु तक मी यार मी इसकंदे इनके दिनों में कि बस हारे का दफ्तर उजी तीन फरात तक बस हमें उन्हीं को में डिपेंड है कमेंट नोने आदि एहम फरात तक सुनी का डिपेंड है सब नोने कशीगा बाद तक हाउसिंग सरकारों अड़े आदे करो पाइना एकं हल्लु बाणे मैं हुड़माले देवना फिया भी कम बेयस आदि गुड़ी फड़ो कम बेयस आदि माले कम बेयस मी कोम्मे तने का सेबोरी मी कम पूरे गए न कोई गुड़ी फड़ा बदा फिया हम गुड़ी फड़ो का सरकारों मी हर हिंदम निम्मा फै मी बोट एतरो नगा तिला फुट्टा बदल करूं की सरकारों कुरेंचे है न कम ए माले का रही तुम ए दे कोई ए वाला साफ कमें ए मिदरना सबकी आवण कैंपेन गा देखि वाह के की गुड़ी फड़ो का पोट एळु नियमक गेनो सरकारों की बैगणु तटनवागे का बदल पुरे तो से पुराण में ए रही तुन्न गोत दिनो मन फ्लैट दिनो मन हिक्केन में कैरी कोई फड़की ए මෙම එතනක පොටෙන් එළීම ඒ බන්දුවගෙන් දෙන ඒ ෆුර්සතේ මෙම වර සාෆ රයිතුන් පස්සේ මෙම අවුන එවාහක දක්කාන ඒ සුදුම් යාරි ඔබ සරකාරකම ඒ යද ඒ මස්සද හල්ලු පුරන් ඉරාද ප්‍රවිය මෙසේ කුරීම මාලේ රයිතුන්න දෆතර විච්චි දෙෆ්තිග රයිතුන්න හොරිහා රයිතුන්න ඉරාද ප්‍රවියම් ගෝතිගේ මස්සදය ෆ්ලෙටුගේ මස්සද වර පොඩම් හල්දුවාන ගොලිෆලු ලිපිච්චිය ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ದೇವಣ ಕಿಯವ ಹಿಗಸ್ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ಪಿಂತ ಗೋತಿ ದಿನುಮ ಫ್ಲೆಟಿಲುಮುಗ ಮಾಲೆ ರೈತುನ್ನ ಇಸ್ಕಂದಿ ದಫ್ತರುಗೆ ದಿಪರಾತಕ ಬಸ್ಫುರ್ಸಲಿ ಬೇಕೊತ ಏಕಂ ಕುರುಮ ಅವನ ಬಾರು ಅಳಾನ ಮೀಗ ಬೇಡಮನಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರು ದೇಂಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಹೇ ಮಿಹಾರ ಏ ಮಾಲೆಗೆ ರೈತುನ್ನತಿ ಬಸ್ ಇಬ್ಬಾರು ಅವನ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ವರಬ್ಬೋಡು ಅಮಾನತೆ ವರಬ್ಬೋಡು ಸಿನಿಮಾನೆ ಏನ ಮಿಕಂ ಅವನ ಇರಾದ ಕುರಿ ವಿಯಾಮ ಕುರಾಣ ಸರ್ಕಾರಂ ಮೀಗ ಹೆಬ್ಬಾರು ದೆಪ್ಪಂ එබැචේ ඉරාදකරිය දෙපාණ රයිස ජමුරිය විදාලොෆති දෙපාණ කම රයිතුමලිය රයිස විදාලොයි දෙපාණ කම මේ ආවුණුගේ මසක්කේ රස්මී කො ෆෙෂේ දුමු ෆෙෂිකෙක් රයිතුන ෆෙමි වඩානවා මී ආවුණ නතිජාන විදිහට මෙසේ පුරාත අදි ආවුණු මිදකි මිදෙන්න විදිහ රයිසු ගෙබ්බාලු දෙපා කමඤ්ඤ ඒ නතිජාන නිරේදේ තම් ෆෙනිගෙන් තියෝ එහෙම මාදේක රයිතුන දස්තර විදිහට තිබි රයිතුන ෆෙන්නා ආවුණු කිබා أولك وحقيقة الأمر كذي قانون وجود تصديق وتنفيذ كون في شمال مال سيتي رأي تنتي ببر مفلوم ور أميد كوري مال سيتي مي فانتي كا उसमिंग गणक गेंदानकम उम्मीद दिपन ए नमस मिहार माले रही तुमी बुननी तिमन्ना मेन पीसफुल को निदेन गोतेन्नेते मिलामर को जिगानु लिबुनी म तिमन्ना मेन ही पुरी रही तुंग बार रही तुन लिबुनी कमशे එහෙන් නමස් තිමන්න මෙන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි මරුකසි සරුකාරු නිකොද්දේ කමිනු නුකොද්දේ වෙතන කොම්මිස් මිනිස්ට්‍රි කෂේ ගුලන්ජෙනි තිමන්න මිහාර මිනිස්ට්‍රි දොරක ටකේ ජන්දා කන් නුජෙහෙන මි රයිතුන්ගේ බස්සින්ගේ තෝ කවුන්සිලුන් තිමන්නා මෙන්න සිටියේ ගෙදර ජලිබුනි තිමන්න මෙන්න ෂේම පුරතම කී වෙගේ තිමන්න මෙන්ගේ සිටි මිහාලුගේ මියොති මේ එහෙම සිටි කවුන්සිල් බාරුවර වාංජ සිටි කවුන්සිලුන් තිමන්න මෙන්න හිදුමත් දෙන්ජෙන් ඒ මිෆාරු බදලක මාජ සිටි मी काउंसिल मी रईतों मी यातुष कुले इंगे तो वोट दिनी हम बदलक ए में ली वोट तिमन्ना में मायुस्विय नुदेश ए माले सिटी रईतों की निया राधे है की ए में मायुस्विय नुदेने का मुखिया वरे गारंटी में बोलतो मोइस अदे वर रगड़ो वाहक फ्लती आइगा तुगा माले सिटी रईतों के सॉरी हम हिसास तती इंगे तो मी आवण वोट होदम इनगे दियामवस मी ಇವನು ವಾಹಕಿ ಮಿಹಾರ ವೋಟುಗೆ ದೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಿ ಅಣ್ಣನೆ ತಿಮಣ್ಣಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಮಿಹಾರ ಮಾಯುಸ್ಸಫೆ ಕೊಮಿಫಾರಕಸ್ ವೋಟೆಗೆ ಹೋದಮ್ಮಿ ಆದೆ ರೈತು ಮಗಿಗೆ ಹೋಗೆ ಇಂತಿಖಾಬುಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಖಾಬುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂತಿಖಾಬುಗೆ එහෙනම සේ හිසාව නිමුනිය තිමන්නමෙන්ගේ බේරුණු කෙරුණිය හිසාව අනේ මිදෙන්නේවි
habar visnuwe adi kura kodde na buna kame kodde tana visnade gedoru ge masalaga sama hama bikam ani ehmi hasastam horibatti da markazi nizamet tanfiz wataran fene adi markazi sarukarun kodde kandata kasne ehmi jumla ko mayus maade garayitun tere gina bayako arabodu adade ngeta votla nodiya sabakivas ei මාලේක වෝටලි 40% ගානකට ඒ අනහින් බලඥාම කවුන්සිල් ඉන්තිඛාබයක හම එම්මෙ බොඩු ඉන්සත් මියදා හැමෙන් ආරුග ලෝකල් කවුන්සිල් ඉන්තිඛාබක මාලේක වෝටලි එම්මෙ ගිරමි වෝටලි මිෆහල් ඒකාවිසහ වර්ගිරමි මාලේක වෝටලි ඒ මියදා හැමෙන් ආරුග කවුන්සිල් ඉන්තිඛාබයක මාලේක මෙකින් වෝටලි ෆහල් අදි කොවිඩ් නින්නම යවර ගිනවන් කමෝන යකි එහෙම වියස් නුනුකුණ බය කරතිබ්බේ එවදී ගිරමි Menurutku sabaki bidan sabab Maya sefatibi koi sefatibi sarukara itu barang kurati benu nugi nukurna awunda yagin kam awunda de yagin kam ki vote lebbi be fulna awunda vote lebbi be fulna awunda vote nu debba am khiyata fati be fulna ade evs be fulka vote nu debba megen gega madukure be fulna ni muriha be fulna evs tafatu kurmen nati awundu ge faratu idome detan fennane මාලේගේ හුරිහා රයිතුන්න හිදුම දෙනි හැම කමකීගේ ලාමරකසේ නිසාම ඉරාදු කර බියම් මි තම්ෆීස් කොද්දේ මේ ඉරාදු කවිය මාලේ සිටි කවුන්සිල් බිබ්බදී ෆොයි කානෝග ඔයි හුරිහා ඉන්ටකෙගේ තෙලේ අවුන වසේ කුරාන මිය එහෙන්දි මාලක හුරහෙන් නාලු නම ෆෙන්නානි ඉරාදු කර බියම් මියදා හැමෙන් අදි නොෆෙනි වෙයි manzareke maneki city council vegendani ramurkasi nizamuga mala city council dividi fai huriha baraka fursatke gemme fulamenuga benum kogge mala garayitun khidme detam ei medahan fennaka me isnagatan fennani ehem bay kame kureto masakke nuko made nukurana komme masalen hallo kurumuga isnaga miha kairat kurewana मैं रईतुं ख्याल होदा मेरा होदागे कंकन तंफीज कुना नतीजा नेरदे मसे मैं मेमा कुदी कुदी कंकम दसना ने तो वरा कुड़ा कुड़ा मसकत को हल्दुआ मसल तक से होई मैं मिकं कमुगा गिना मि फेन्न मंजर की मान सिटी काउंसिल का फरातुं मिस अदे एहन फरातक मिस एकमा गुलिफे एहिम बयको कमेंट नुपुराती अळान तिबो එහෙම වාබයක නේද යම ෆහර්ද මිනිහෝ නොවැදින් කවුන්සිල් මාන ගේත එමෙම දයිතුන්න යගින්කන් ඔන්නම් වී ආවුණු ඉරාදු කවියන් රයිතුන් බේනුවා නතිජා නෙර දෙනකම් කවුන්සිල් නෙර දෙනකම් ඉරාදු කවියා ෆෙන්නානි නතිජා නෙරද මි ඛිදමෙන් දිනුගා අවස් මි ඉඛලාස් දරි කමාකි මසේ කුරා කවුන්සිල් කා එහෙම දෙන් අවුරුන්න මාසෙකින් හවාල කුරා දෝහකුම් තෙෂෙන් අදි අවුරුන්න කරන්නේගේ කවුන්සිල් හවාල කුරා දෝහකුම් තෙෂකින් ඉරාදු කරවියන් ෆෙන්නන් අවුරුන්න මාසෙකින් රයිතුනා කී කුරා de mali city raitum bunan hifase mazanta kai chimare botem waram ufawe ehen namaves mi malege dekolugo medde hedigonodo etano mi restaurant bagicha ya kuda kudingo aygen gosse ha ule ka rangle nune dengoti artificial beach anek kolugoy bridge ka paligoy ekam ko stimanna menna hupur honir do kudingo meten deveni bad maholi nete ma de party ge de jagah ayeri de ta de kolugoy timanna men ladum kudingo anda kan nukere homme kama ka vis kurmetlange baje den anek kama ki timanna men majidi ma golibe huslogoto ga shopping kollam benu ve ayla ko ekam ko ejage vestete abudis komme se party kun komme sarakate bawage mihen newti jumhuri maidana balala fe migo tem party system timanna men kama kunu de timanna benu timanna men wazanuga amankama eko ni sulha virkama kulen mahole ke benu wani timanna men society hala kojje istimai feran hala kojje mi hatta vis mali raitunge shakwa ingeto e mikama halle genna muiz konkameto kurawani mali city mayor mikan kurevene kama mali city raitun kabul kurani atividalagot malege istimai fera mujtamauga mi onnanje gulunta akhlaqi mingaluta ebbe kanebbe ka ihtiram kurum
मिकम अरब बड़ा बड़ी यहाँ कुड़ा वेफा माल सिटी के इन राज्य के हम गिरती माती इज्तिमाई फेरा मी उन्नन जे रीति आधा कादता रिस्पेक्ट करो एकं अंबुरा के उन्नन जे फरुदी जिम्मा के तेरे अरब बड़ा ही मैंने कहा नमस एकमकी माले सिटी काउंसिल माले के मी रईतुंगे हग्गुगा माले के मी रईतुंगे तेरे उन्नन जे एकोर कमा गुलुमटक मी और देने फदा इस नगरगे मसे कुरन जे खामे एकमा गुड़े एहिम फरातका कीगा एहिम बीमा माले के उन्नन जे हम जे हुमा उफागर कं गेनौमा मसे कुराना का देमीगा सबब तक से बहुरी सरकार बाई सियासत गेंगुले गोतु माले सिटी का रईतुं हम जम फाड़ कुरे मिकं का हल्लु कुरन सरकार जे मी एमिमा मी कांतत्तं हल्लु को देंगे बचे मिसाल का दरना वन्या मालेगे मी मालेगे हम मी ये तो कितने हम अगर बोली सकते पीपीएम मेंबर रखी बस एम की नहीं एमडीपी मेंबर एनएस पीपीएम मेंबर होंगे मैं बोलो एक कंबोडो में की आउट में के लीडर राइस यामी ने उन्हें भी महत्वपूर्ण चालूगा देख आउट में एक हम कंबोडो फाड़ू को आउट में बाहर कम तक करें एवाह का पीपीएम दक्काना रईतुं मी पीपीएम के मेंबर होंगे वाह का दक्काना राइस यामी ने इंसाफ दिन दक्काना ये तो एमिमा मी सरकारों मी देवंजे समाल का इंसाफ रकन ने बचे राइस यामी ने कायम को देवा एमिमा मी फदा कंतत्तन ने बहुरी सरकार के सियासत तक मुरी रंगल करनो गेदरो के मसले बे ये सिया मशरूगे इन्हा बुरे इतना सही तुम फ्लिक्ट मतलब एमा पीपीएम नुकुन्ना ने वहाँ का धक्का मिस सरकार है कि का मशरा को फुर्सत मिली बिगन पीपीएम ये गेंदे करते हैं मिकम कम की सियासी को तुम सरकार हल्लु को देने में कम कर एक कम हल्लु गेनस्टेन सरकार में से करेंगे दें हम इधि को सियासी पार्टी का हैसियत तुम हम सरकारों को ये गेंदा कोस कम वहाँ का काने जिनसी फुरसार करूँ या सरिंग पर कम इशू बेस्ड कंकमुगा पीपीएम से कुरान जिम्मेदार इधर पार्टी भी हम कुरान मिहे हुए कंकम बहुरी नमस मालेगा एकंका ही मुरिना मस मालेगा रईतुंग तेरे उन्नन जे एक कोई कमा एब्बे कनेब्बे का हितिराम करूँगा मिकंकम की सियासी कंकमा मुड़ी वकी कमें सियासी कंकम वेगन हुआने एब्बे कनेब्बे का मी उन्नन जे अखवंत कमा गाय गुरुमा रेस्पेक्ट कुरुमा मिकंकम नत्ता दा कमका नेमा सिटी काउंसिलों मी मसके पुराड़ा में मी सरकार की सियासत तंगरी कोमे कमेगा कोमे बोतक मुरे नमवेस एम्मेन नकी मी एब्बे कनेब्बे का हितिराम कुरा बाय का निदुमत्तका रूह आदा कुरवे तो एक ही कहा प्रोग्राम तो हिंगुमा हेलुन तेरी कुरुमा मिकक्कन कुरवे तो मसे कुरान चितंबर का तरगी का मसे के कुरविदान मालेगा मी एक ही कहा पाकु तंगड़ा एक ही कहा मी मसे के तो हिंगिदान नमस हकीकी तरगी की एमिहागे मी नफ्स गण तरगी सिकुंडिया गण तरगी इतर गण तरगी मी तरगी जनवेनी वरगिरा मसे के तक कुरविगे अमील नफ्सन गबूल कुरेविगे एकम कुरुमुगा कुरेंजे मसके तरी कुरुमुगा हम आवण मसे कुराना नेमे नतीजा निर्देवेन कमका वाणी एम्मेन गे पारलो दिपिगे नेमे बन हाइगतुगा दक्कन जेहे वाहा के मिहार हम मी रूडियास के सियासी को तो ख्याल तफाती मा हम कोम फदा वाहा के विसाने का दिन में बफान एहम बेके नवाने एगोता वाका मन्या आवण मेन्ना उम्रानी कितम तरगिया गिनाना वस हकीकत को मुस्तमा का तरगिया नाना ने बीमा निकम समा कंदे इराद करिया आवण मसके पुराण नतीजा नेरे दिन मुगे इराद करिया रईतुं एब्बारदो आवण देब्बान कम कबूल कुर देब्बा फिया इराद करिया फेन्नानी वर तफात मारे उसको तेरे इंतहाबत के तेरे गस कैंपेन गस एम्मे बड़ा रईतुं फुले मुंदे वाहा के बोया वाही कम के वाहा का दि मिहार सरकार दोपनोले फ्लैट के वाहक मी पीपीएम सरकार के फ्लैट के हक गोरे न फ्लैट के लियो में सवाल को होते अनेक काविस प्रोसेस तिगो मुस्मार एमडीपी सरकार के तिम नहार निमे गायबे होते अदिवस ए हक गो फरात के नो लिबे बाय फरात उनिवेस से फवे
e suale ki eki process ke tere mi flat nuli be kam inge ingunu farat ka ko bahe moiz gengulu wani siyasat ki adma libunu farat tes nyaru flat dam be no wakalu got aguta ka me duwes e basual fe dadi sida age mi hunna karne ke talu den hawal kura hisab basfa kam pani adinege libena do hennege moiz mi ge tere ge mi emme funko emi kankan rawan ulu be fula eru galmenna mi mali city rayitunnadi ehni category takos atulten libun be fun libena farat te guarantee yofa nuwadevige mi ulani kiwegento adi agam miha bod tafatanna vi kiwegento mikan hallu koromu isprobani konkametto demme sawun denne fada ada demme sawun denne fada mi gedoruga masala ki emme bodu masala ekam boduwegenda esawaki hiya mashwa de teregen sarkaram hantakkurata koi hainga burgina rayitonna flat libena kamuge rasmi dun dei fa muniya muge gazet ki meni foti ege teren etanga sayitone atun nyan ngani flat tole e rayitunge atonge flat atole uni ki rakala kannu ei awunu wessama itagiya kagdiya nama komme miha kos mi ulemundani hama kurigas ulemundiya haala e namas dirula haala turangalo vejje kam kandala emi maton flat atula fa awunu me mide yagin kamki awunu mihar midannawani ppm ge na price ka istude yagin kam awunu me onnani ppm rasmi ko dannawafa mi raisiyaminge faratpur awunu rayituna di fonnani yakin kame ppm ge veri kame manna duwaku awunu me ummeed korani dehas teyelu gannani ppm veri kama ppm ge veri kame manna duwaku ala housing unit tawge tere emme fortama flat hawal kurveni raisiyamin sarkaruga hiya mashruga dare flat libena kama kandala mi sarkarum flat atuli mi mashe nemihun ituru process එක නොගොස් එමිහුන් ෆ්ලැට් දෙනවා එහෙම ඒ යකින් කක් අවම මොන්නානි දීෆා ppm ගේ ෆරා මාල සිටි කවුන්සිල් ගේ ෆරාතෝ අවුන් දෙමු යකින් කමකි මාලේක රයිතුන්න මේ දතිකන් නොනියම් දෙරකන් කුරුමති ෆවාති සරකාර දන්නවාගෙන් ඒ රයිතුන්න මේ ෆ්ලැට් අතදවන රයිතුන්න අදි ppm ගේ වෙල්කමෙන් අන්න දෙකවස් එකම හල්ලෙන් උත්තර බලා දෙනවා ඒ ෆරාතක මේ ෆ්ලැට් adi ehin mashruwa ko flat libena gottama go fahiveto sekuma adi midihase kawu me tere mitani dehas tevi sarnadi bedu skol eno mideharen ha dehara ba tere gavs era yitunna ekam flat atule wona yitunna flat libena gotta veto awun sekurana men council ge haisiyato council mal city council men sekurana sabaki male ge yitunna bima era yitunge sastaka kambodontaka mi hifage kambodotan hifage mase kuranjena baik ative nehmima awun era yitun dulen nokollan rayituna kiga ekan hasil veto mase kurana den tividale aguta wara bodak nihar miwani bodu efa awun men raisya men sarukaruga agu kandedi mi etanuge huriha harden minne gota beliruga mahaka jeheni gaganaka fashas hasate karofia ei etanuge huriha cost ingeta himana egmane ki tanuge mi finishing dorutaka tiles aji hipe unnane e costa etanuge mi loan de mi interest finance cost ali nois assasaste mi sarkaram mi dannawani hanna saste penarane den ekamugaves ppm ge farato non di fonnane yagin kame de has stereo giradu ko via ppm very coming as per em fortama hama demme denne gota flat tulevona mihuna flat de fadan mihar mi flat mi hawal korve mihunge kuli none mahakodakkanji adadu hama kuriga raisyamen verikamuga nimme adada kura koddena ei fassa saste karya ei viharan dakkarna e adadu hansei sahara badu kura kamanyam ti aganaka hataru havar kudakon e kuli dekkena එහෙම මිකං කමකි අවර්ණක වෙරිකමක ppm ගේ වෙරිකමක පුරාණ කත මිහාර මාල සිටි කවුන්සිල් පුරාණ කමකි මිසරුකාර මිකණවල කුලි කුඩ කුරේතෝ තරනවාන එයි වර හාදු කරයිතුන් දිවලනි කොබ මියකං හංහස් ෆස්ටේ ග්‍රොෆියා දෙක්කේ හාදතේ ගමුන් දිවල අවණ ඉගේ රයිතුන් ඒ හංහස් ෆස්ටේ දක්ක අනෙක්ක කොම්ස් මියකුතුන් දරන්නේ නැකන්චිය අනෙක්ක ඊතුරු ජොබෙක් හොතෙන්චිය එහෙන්න නෝලේ වෙරයි miharos mi kandali kudi kuda koragene vechi e kudi kuda kureto haba awun hama varam se kurana
ei rayituna fulena burenu e burenu fulena evre ma bodu ageni dekotshi ge apartment ka hanga swaste grofia mi social housing project එක මේකි කියනවා මෙහෙම එකම් කුඩ කුරේතෝ අවුන මසේ පුරාණ මාද සිටි රයිතුම් මීගේ ෆරාතෝ එහෙම එයගින් කරයිතුම් බව අවුන මසකේ කුද්දෙන නත් කවිය නතිජා ඒ සරුකාරම් රයිස් ජම්හූරිය බාල් දෙකමුරියා නෙරවේන නතිජා කහනා algonda yagin muiz mali city war rangala engilawwan mali city infrastructure beris adi malege umrani tarege demhiyongos komme project ka bes muiz alen noan muiz ke kam ulwa furi befule den adi campaign terege wargina algonda hama hita visneni ingeto huriha ge taki jassawaf ege hal pallawaf ko muiz hunnawan den ufe deswal ke mihuri hachis engilawwa kanka engilawwa raitu mais ma minwar muiz engilawwa den moti kuda dost kolege terege meru kama hawal wadaagato hawal wadaagannawar warabbodu challenge intange buri yeto algun menna mige kurin fenoni majority council oveme mi council ege emme edeve gotega performance nukurun ko male raitun sekan inge war gatum balamundiye eme algun menna fenigendiye war challenge ko erun irugas muisti kurmat lavwani majority ne mi eki kula nenu ne ami puzzle akati hawal wani war waru undogu fulwan inge to kurige nanu medenna we kurige performance nuneron wahaga almenna emme performance fenigendiye mayor mi ange mayor hunne viruga group hadaage mayor dutturata kurmat kurmundiyata mayor ves mayor gamile zimma nu fulena halta gosken public ves wahaga eha waru goti ema kiya waraka visnu pulo burto kinetto mi council ge mi kankan kurin edimavi kankan raitunne mi gelli gendiye dosta amura genda muizge visnu hori kinetto adi council ge deputy mayor komse adi council ufedigen deputy mayor komse soane mi onna goto emi kinen e visnu oti ade kuriga council ekankan nomaki mi hamai kambodo enamus raitum aundam itubaram kurevi aunu kiban kankan vaanatam fennana kama gavu puratage ayadukave aunu leadership dakkan council ge horiha councilor boyage mase kura malege raitum iwani ppm mi council ge warabbodu majority debba yaru natija to dakka gotum ashara councilor tereng bara councilor ki ppm ehema mi super majority ke stenne vidan den baaki tibbevi ha councilorun ei MDP nisbaba beful kanne kinai emmen gowaga missekku neto MDP councilor na kiwa sama masakke kuram deenumwa natija nelate deenumwa councilorun kama awunu mi dabul kurani e councilor nawe sama fursat deenan hadi masakke ve sawal kurana emmen gowaga masekko team ek gotu masekko enadu kurbiya masakketta bahadevige eki councilorun eki zimmawa kurvi organize kotaka masaketta kurana hemema natija rat kurviya fennane mi vetediya tanuga ti fenun rayituna mi fenigen diya gota kolun takuga teriyak gos ebbe konebbe kazuwabuko masakkata rayituna mi kamen koddevi mi kala mi hajane keteredda kamsata emmen gudigen wara zimmadaro mi professional masakete kura team kamrat program council kinda adalmenda fenigendi mayor dakka waha kanetho NTV kan ara hin council kuvri kurata mika gotaka mi public fenigendi den mali city raitun ede gote non e kiyan aswage gatu mali city raitun is benwani council guligen mi mali city raitun man fa lab masake kurierun dibigen henonto deko so ki mi din mali city raitun hidmen council hidmen hodam balaru efurale gedashun huri haidmate tibe kan by far mi hidmaten hodan daru mi denguri hidmate deta negigen raitu mi amale magumati hingatan epene e muizuge evs waraka visnun ebetto mali city ge huriya mali city council de huriya hidmate e furale gedashun libene intizam hamajessam ade avunu mi campaign teregas dekkin tiwa kingeto avunu dennevi mi one stop service ettanakum huriha hidumate nuni raitum annamwani metanakash den eteren councilun den ehin dimadimalum eya gule gotum hoda denje huddatam hoda denje misalaka mi emme ginan ekitantana duwanje kamaki mi garage hudda
garage hoddanagan council adanje transport adanje entara kavstanje dan mihuriha kamen nuko mala city council an mi diyekiyum tam sheri ei hame kenik raitun danje tanaka den hunaganje hoddata nagan dan kan jene ehenne badal wanjene mala city council un den internally transport authority tereni naganje provider besna kadi एगोता में निज़ाम बदल मांगे बच्चे दमिका मुका बारदम बेनुमान सरकारों के हिम यहाँ मालक बारदम देवंती बिया आवन हमें यकीन आवन एगोते पुरान दें एक ही तरह एवरेस बोड़ा दिमाग है मसले की काउंसिलर ऐसा ये तो खिदमत मोदन ऐसा दें इतना दो है बेतवास मसला एक अंग इराद को नहीं मौका बिन्स्ते काउंसिलर के खिदमत मावस को देना में तीन दो हम मी अप्रूवल दिवेगा इरादा करो दे मी की फुरता मधु आवन हवाला अधु वाण कमेंट वरगिना चेंजेस तन इंटरनली स्कैन जिहेन आदि वरगिना कांकां मी डिजिटलाइज कुरन जिहेन माने के लिए क्यों तब मी स्कैन को गन डेटाबेस कमला वरगिना कांकां को गन तीन दो हम खिदमत देसा के ने इमारत को मुद्दे दिनों का कांता कोईगा हाउसिंग मिनिस्ट्री को एक गेंदियरोगा और मैं एक हमारा इसको दिन हफ्ते ना दो हानुनी हम एवरेस पूरे हो अनेका मिफार और नमी काउंसिल हवाले में और हमने का से को तमन से को और उनके आमाज़ की राई तुम दिए कि उन तक इफ़ागे काउंटर आ हमें नास काउंटरों बजा देने एक हुरिया चे हमें तो नेतियाम हम वाकुतुन जवाब देने निवे इच्चे माते एच का एको गैनस हुरिया चे हमको हवाल कुरा हिसाब में पेशिगे 3 working days मसक्कत तीन दो होते रहेगा हुद्दे तेरे माने हिसाब हम इरादा कर दिया हम काउंसिल के खिदमत में आवाज़ कर देना नेमी में वाला बड़ा प्रोजेक्ट का वाण इरादा कर दिया हम विहा सवा का हिसाब अगेन देना दें एक इतोरा मिदने भी काउंसिलों देंगुरी इदारा तक तेरे नगंजे हुद्दा नगा उतक इच्छा सवाल वाण नेमी कम को एहिंग इदारा तक हुद्दा एहिंग इदारा तक इम्पाल दिविके सैक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिटी काउंसिल अंडरस्टैंडिंग न कर आदेविगिंग आवण मिदने भी गराज हुद्दा कंता मिसाल का राई तुम सिटी काउंसिल मुरी हाली में मुशेड़ी में सिटी काउंसिल में मिहा के फरातुन ट्रांसपोर्ट नगा दे हुद्दा नगा दे मिहा नुजे तब तना दुआ बदल गेनेवेन सरकार के तेरे ने पंचायत वाल दे एकम के सवण मसे पुराण में मी कहा ला कंता तक रात पर व्याम तारफ को रईतुन्ना फसे है कमा की अदे ऑनलाइन को देवे कितना सुनना है कम कमा को अदे फिजिकली नास नेगे उद्दत कवस उद्दत देवे ने तो है मिकाला मी दमानी अवश्य तुम्हें देखना ना कई रात पर व्या कांसी डॉक्टर मुझे निम्माला गड्जी फिल्म ते है नमे समराई तो फरक है बोएंगे तो सवाल है राई तो हास कमाल सिटी राई तो बने पीपीएम गे मी बेफोंग अदि मंदुबुं सरकार मगम तक सदी इंतिहाबे मगम तक अडुं अडु नगा अन्ननी राइस यामिन मिनिवं पुनशे एनियतुगे अन्ननी मी पीपीएम गे मी बेफोंग गे बेनमकी राइस यामिन मिनिवं पुरुमे हिमन्ना में मतिं हंदाने ए मिहर मेयर का वे वडांग होरे मेयर के वडागा तीमा एक हाते गे राइस यामिन तो प्यार कुर्बान वन राइतु तोए तो वहाँ के राइस यामिन अबदुस नवने राइतु ना की राइस यामिन मिनिमम कोरा और मिदन्नवा सावबकी एमनिक फाना देतेरेगा बेइंसाफुम नुहक्कुम सरकारम अमल कुरमुंदाती एमनिक फाना वसे एमनिक फाना हग्गु तक दिपिकेंदे एमिमा नियदा हमेंगारोगा एकांतत कुरमुंदा गोय गोसिन एवाह काउन अबदुस तक्काना एमनिक फाना इंसाफ कुरमुंदा ए और में नस्लिके वाहके पीपीएम कोरिया मेंबर्स दिफा और में माले गरायितुम और माले गरायितुम एब्रु सारे बदुरे मुकुंदाना ए फेशुनी सर ताबद और माले गरायितुम फाड़ी को माले गरायितुम इस बेनुमान इंसाफ करना माले गरायितुम की इंसाफ लोड पूरा रहितुम तक हेलुन तेरे रहितुम तक तावदी में रहितुम तक ए बीमा इंसाफा हमारा कंतत तक दान अबदुस बेनुमा बाय एविमा और अबदुस माले गरायितुम के हग्गु तक माय कुरुम से कुराना सरकारों रईतुन कंतत मुकोदेन एवाह का सर रईतुन किया देन रईतुम बेनु वागोता कंकं गेंदेवे तो अबदुस से
එයකින් කරන අපදස් අයිතුන අවුල කබුල් කරණී රයිතුන් නවන්න එදින් වෝටකි එයකින් කන් අවුන අතර ඔක්කම අවුල දෙකේ වෝට Arapura Shukriyange tolminge furatama shoga bayar vedande vites mustaqbalga salmi shoy manik fana dawatoraninge to dalminga medeni meyer komuga mi warabodu kamya betpurava masakatu gama Zavin media team ge faratum mesam edeni kamya anum dekeni maasiti raitunna kuriyen uti waran ufa faagati duwasarekam warabodu Shukriyange devi fursata warabodu shukriyan